Hello mga kapalaka, maayong gabi. Kaano po si Apam, manihapon na si Apam. Once a day na lang siya mukhaon. Panihapon na lang. kasi dako kay hungit si Apam. Kaya mo sudan Apam, Magkiyata ba na siya mag-camera ka ba doon na siya i-video na siya. Kaya naman na kay Mayabo. Yun naman. Naman niya. Inom na siya og tubig. Lamian pa siya. Inom pa siya doktora. Si Apam. Nagpakaon na ni Apam. Kaya nga siya gabiin na di ay. Gabiin na. Ting panihapon na Apam. Shout out Jubilant Cornitis, Madam Mildred Ong, Miss Mika, Miss Tintin, Miss Shana, Los Di Parini, Attorney Logdon yun, Fatima, Danilo Ayop. Hello, good morning Danilo Ayop. Rosita Diaries, Reagan Vlog, Lucky D, and Spilayo, Bossing Caesar, Daddy Ninja Traveler. Hello everything. Felicidad Navidas, Claire and Mark Eleverd, and Kuya Ibing, Laila and Maika. Hello Lokdoy, imong papa. Guys, Jubilant Cornitis, Jocelyn Toling, good evening. Shout out. Erwin Wagas and Fatima Logdonio. Shout out. Kung hindi pa kayo nakapalo sa aking channel, Miss Malaka Vlog, Ingenucho, Cheryl Garces. Good afternoon, good morning, and good evening. Bye. Basic